Hello, karon magisa ta og kinhason with gulay. Ang kinhason nga dako kaayo gilapuan una arong muhumok. Unya gihiwa og pino. Karon atong butangan og sibuyas dahon. Kining sibuyas dahon gikan lang ni sanataran. Ang gulay nga among isagol, pechay, talong ug okra. Fresh from the garden, so nakalibre na. Mao nay nakanindot og magtanom ta. Kay nagmahal na ang panaliton, so kung gutmon ka naara kay mini garden. Among gibutangan og toyo pero mas nindot ni siya og oyster sauce ang ibutang. Kahoy pa among gamit kung magluto mi, maunang og ting-ulan, way kahoy lisod sa pagluto. Maunang maningkamot jud mi mangahoy labi na kung ting-init. Kay layo para ba ang among pangahoyanan tuwa pa sa bud. Lami kaayo mi og sudan, green vegetables fresh from the garden. Kung namoy space sa inyong bahay, pwede mo magtanom-tanom bisan unsa, may na lang makalibre.